السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على معاشر المسلمين رحمكم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. الحمد لله الحمد لله حمدا تشرب به أنوار التقوى في القلوب،
وتكشف به عن الأمة جميع الآفات والكروب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جامع الخلائق في يوم تقلب فيه القلوب. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيء حق الله لم يقم أحد لغضبه. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول الحق ولو كان مرا، ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا. من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب. إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر، وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله، وأحسنوا يرحمكم الله. إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، وأن من ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. معاشر المسلمين رحمكم الله، jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa di dalam menjalankan dan mendahulukan segala perintah Allah, dan meninggalkan daripada segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa tagallaba uryanan walau kana kasiya. Ketika seseorang tidak memakai busana ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sama seperti orang yang tidak berbusana meskipun dia berbusana. Idil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa tagallaba uryanan walau kana kasiya, wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih. Sebaik busana seseorang adalah ketaatan kepada Tuhannya. Wala khaira liman kana lillahi 'asiya. Dan tidak ada kebaikan bagi orang yang menjalani kehidupan berlumur dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyuhal ibad, hari ini merupakan Jumat pertama kita di tahun 1446 Hijriah. Maka hendaknya setiap orang yang beriman dan setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperhatikan tentang bagaimana tujuan, bagaimana niat, bagaimana apa yang akan dia lakukan di tahun yang akan dia jalani. Sungguh ayyuhal ibad, manusia berbagai macam keadaan ketika menyambut hari, minggu, bulan dan tahun. Di antara mereka ada yang bergembira dengan hal yang fana, akan tetapi bagi mereka yang terpancar di dalam jiwa dan hatinya cahaya takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah mereka bergembira melainkan ketika bertambahnya amal saleh yang mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah kebaikan ayyuhal ibad di dalam harta yang bertambah namun umur yang berkurang?
tetapi hendaklah seseorang yang beriman kepada Allah bergembira atas bertambahnya amal dan ibadah serta ketakwaan yang dia lakukan. Di samping itu dia sadar bahwa umurnya semakin berkurang. La tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin salihin. Janganlah kita bergembira melainkan bertambahnya ilmu dan amal saleh. Janganlah kita bergembira selain daripada dua perkara tersebut. Ayyuhal ibad, diceritakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wal Imam Al-Baihaqi bahwasanya pernah salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan seorang sahabat tersebut mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni rabihtu rabhan." Sungguh saya pada hari ini mendapatkan sebuah keuntungan yang tidak pernah didapatkan oleh salah seorang pun daripada masyarakat yang ada di lembah ini. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, "Waihak." Kemudian Rasul menjawab, "Apa yang kau dapatkan? Apa yang kau dapatkan dari sebuah keuntungan yang kau maksud?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ziltu abta'u wa attajir." Ya Rasulullah, saya berbisnis dan bertransaksi sehingga saya mendapatkan keuntungan 300 audiyah, yaitu jumlah nominal yang begitu besar di zaman itu. Kemudian Nabi Muhammad sambil tersenyum dan mengatakan, "Maukah engkau aku beritahukan orang yang lebih beruntung dari engkau?" Kemudian orang tersebut menjawab, "Siapa ya Rasulullah orang yang lebih beruntung dari saya?" Kemudian Rasul mengatakan, yaitu orang yang bisa salat sunnah 2 rakaat setelah selesai salat fardu. Lihat ayuhal ibad, bagaimana mizan, bagaimana timbangan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk agar kita jangan sampai pernah bergembira dengan hal yang fana, akan tetapi hendaklah kita bergembira ketika kita mampu mengerjakan yang manfaatnya akan kita dapatkan nanti setelah kematian. Dengarkan hadis yang mana diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum." Apabila datang kepada saya suatu hari yang mana hari tersebut tidak bertambah bagi saya ilmu yang mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh hari itu adalah merupakan hari yang tidak ada keberkahan bagi saya. Dengarkan ayuhal ibad, hari yang tidak bertambah ilmu yang mendekatkan seseorang kepada Allah merupakan hari sial bagi Nabi Muhammad. Sedangkan kita, berapa banyak hari yang telah kita lewati, berapa minggu yang telah kita lalui, berapa bulan yang telah kita lewati, bahkan tahun berganti tahun, dan sekarang kita sudah berada di tahun 1446 Hijriah. Bagaimana keadaan kita di tahun yang telah lalu, dan bagaimana serta apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Innamal a'malu binniyat. Perbanyaklah niat baik ayuhal ibad di dalam menjalani tahun yang akan datang, yaitu bahwasanya jadikanlah tahun yang akan datang tahun yang lebih bermakna, tahun yang membawa keberuntungan, tahun yang membawa keberkahan. Dan ketahuilah, tahun yang membawa keberuntungan, tahun yang membawa keberkahan adalah tahun yang mana ketika kita lalui tahun tersebut, bertambahnya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang fana akan sirna dan akan kita tinggalkan, dan tidak ada yang kekal menemani kita melainkan adalah setiap amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia. Dari karenanya, la tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin salih. Jangan pernah kita bergembira melainkan ketika suatu hari, minggu, bulan dan tahun semakin bertambah ilmu ataupun amal saleh yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena dua perkara itulah yang nantinya akan menemani kita sampai berjumpa di hadapan Allah ketika orang-orang
yang tadinya di dunia yaitu selalu bersama kita, harta yang selalu ada di dalam kepemilikan kita, semuanya akan meninggalkan kita sendirian. Yang hanya menemani kita adalah ilmu dan amal saleh. Mudah-mudahan tahun yang akan kita jalani menjadi tahun keberuntungan dan keberkahan bagi kita semua, insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtaduna jalla fi'ala wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأطعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. واتقوا الله يا عباد الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى خليفة بعده المختار صاحبه ونيسه في الغار أهل خلافة أمة بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناس أهل النشر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى آخر النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والتفنا واحفظنا وانصرنا وارحمنا وانظرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطكم ولذكر الله